Salut YouTube, jeudi on clique sur Chaos on Deponia, deuxième opus de la série Deponia, éponyme, hein, on peut pas faire plus. Du coup, on est à la résistance, donc là, le petit mini-jeu, d'après ce que j'ai compris, c'est d'essayer de faire un résumé pour pas se foutre de sa gueule. Un symbole. A symbol. A shim. How mysterious. The concept positively. Shut up, Lee. It shows. Wow, this is You're a pretty. But do you have any? I'm most certain. Here. Alors. What? Avant-poste, ça avait pas marché. Une cachette. Une chachette. This is an Organon blast tower. Go on. Our enemy. Yeah, okay, but what are we gonna do to prevent? Our troops. Do now. Ok. I obtained. I remember. On va éviter les S et tout. Detonate a bomb. But what shall we? Goal and So far, Can you give us a brief? I will do that. No, I will show. Ah, mais avec les J show aussi. the first slide again. Exactly. What was that exactly? In Organon Blast Tower. What? I. Oh, Oula, ça va être compliqué. Ça va être complicado. Alors. Alors. Alors, attendez. Hop. Du coup. Alors. Alors, 4. Attends. 4, 2, 3, 3 fois. 2 et 3. 4, 2. Ok. On va recommencer. Par contre, je vous remets là-dessus. Alors. the stage is the show. Alors. On va faire les options comme ça. Alors. Don't you ever. One last time. And Alors, un symbole. a symbol. A shim. How positively. Shut up. And what Ok. does it show? Et après, ça va aller plus vite. Donc, du coup, c'est cool. On n'a pas. I'm most certain. Oui, bien sûr que oui. Here. Alors. 4-2, une cachette. An Organon bombing fort. Go on. 4-2, 3 fois, donc. Our enemy will try to eradicate Deponia. Yeah, okay. Our team will dare. Do now. 3 là.
I 3 obtained fois. I remember. Our enemy 2 detonate a bomb here, but what's your et 3. goal? So far. Can you give us a I will do that. No, you don't have to do that. I can. No. Uh-oh. All right. Whatever happens. Show the first slide again, will you? Exactly. What was that exactly? An Organon bombing fort. Our enemy will try to eradicate Deponia. Our team will dare to attack. So far, so good. And what is this? You obtain topographical data locating one particular Organon fort. Our enemy might detonate a bomb here and put an end to all life, marine and on land. Almost done. Goal in her brain implant might mean an important trump in our hand. You've understood everything. Bravo. That's all very well, but how does it help us? An Elysian inspector named Cletus is currently here on Deponia. Goal accompanied him. That's why she's here in the first place. Her codes serve to activate the last high boat in Porta Fisco that is supposed to take her back to Elysium. We have to let Elysium know that Deponia is actually inhabited. Therefore, I will take Goal to Elysium. But of course, you could try to sway the Council of Elders. Once they learn that Deponia is inhabited, they'll cancel the blast. But why should you, of all people, go to Elysium? Because I'm the spitting image of the inspector. That's highly unlikely. But it's true! Rufus and Cletus could be twins. What a strange coincidence. And it gets even better. Argus's cruiser has docked at the blast tower I indicated. Its mission is to take Cletus and Goal to the high boat in Porta Fisco. During the attack, Goal and I can make use of the ensuing chaos to overwhelm Cletus, and then I will take his place. What do you say? Are you with me? That sounds very risky. But it's our only chance. Any more questions? Ja. Yeah. Wow. Long live Rufus, our spearhead. Yay! Ok, That was on a so assez vite la deuxième cool. partie. You made Janos look like a little idiot. Well, how else would he look compared to somebody my size? Now all I have to do is persuade your last alter Aïe. ego. To tell you the truth, I liked you right from the start. You were a lot like Cletus, but you lack his moody, spiteful side. That's true. Just thinking of that idiot really gets my dander up. And you're so clueless and bumbling, which makes you very attractive to women. Thanks, I think. I had better stay here until you manage to persuade the other two. I must admit that I'm actually a little jealous. Totally weird, isn't it? Elle dit à peu près la même chose. Alors maintenant, c'est la Lady. Je vais vous regarder, c'est juste le système. C'est en gros, ça serait pour essayer de trouver le truc pour capturer les ornithorynques, puisque je pense que c'est ça le bisbee avec Lady Goal. Alors, le 4 plaine, c'est Gul. Oui, c'est bon, c'est ce que j'ai fait. Alors, attends. Et ça c'est fait. Et par contre, c'est là, ça va être complicado, je pense.
Hmm. Ok. Euh, du coup, le mémo, c'était sur l'autre crâne qu'il fallait voir. Très bien. Ça va être long, la deuxième partie. Je sais pas si on va le finir ce soir, le jeu, d'ailleurs. On est là jusqu'à 1h. Je sais pas si on va finir ce soir. On espère tous. My botanical expert... A plant. Alors. Il y a 4 mémos. J'en ai que 3. Il faut que je récupère 2 autres mémos apparemment. God, I've rarely seen... Good thing they're so... Hands off the ornamental fish. Hey, I just wanted to... I said... Hey, Dad. What is it now? Can't you see your... Allez, vas-y, papa. I haven't told... what? Now, In the... don't go... Forget not even an... Alors. Ah bah. Too late. It's already... Alors. Eau, pain, bougie. Pull on the book. Wow! Pull on the book. Wow! Ok. Welcome to the Flagomat. For half-mast, insert human ashes here. Handy. Ah. Ok. I could reach it easy, but as long as it meets me halfway, I don't... Donc ça déjà, c'est une bonne chose. Œilleton. Grommet. What a silly word. Grommet, grommet, grommet. On a déjà trouvé le truc pour les ornithorynques là. Welcome for half... Ok. Et ça c'est quoi ça, trappe? What's that? Is that a lint trap? It seems to belong to the Flagomat. Ok, aspirateur. Ok. Par contre, du coup, il me faut 5 mémos. Hey, Dad. What is it? Can't you see? I haven't told... Oh, what else? Now, In the mean... Stop. What do you want? what? The platter... I don't... Just... Too late. Don't go away. Forget that line. Not even an... God, I've rarely seen such ugly fish. Good thing they're so rare. This is no luxury villa. The whole wall is open here. That's called a pick... This way I always have an eye on the entire black market. But there's a terrible draft. Ah, the floor heating is actually... I need coal. There. Can't you do anything on your own? That is why I have servants. Oh, yeah? Do they wipe your butt, too? Oh, that reminds me.
Stop need scribbling. toilet Haven't you pa- noticed that this doesn't save you any time? On the contrary, you Okay. spend all your time writing notes. Mind your tone, young man. Pardon me, sir. Oh, wonderful. Now I've lost my thread of thought. What was I going to write down? Ah, that was it. I need thread. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Bon, maintenant qu'on a tout ça, on va voir le poète. On lui donne la bougie. What is that? A message from Captain High and Mighty? You can keep it. I don't need any of the stuff he needs. Well, this message may interest you much more. What? Show me. I need candles. Damn! He needs candles. I read that. And you have candles. Yes, but I Well? don't need that sort of thing. Go ahead and take it if you want it. You can bet on it. Ok. D'accord. Ça va être très simple là, les mémos. Knock knock. You again? See you later. Right, leave me alone. I have another memo from Seagull. Oh dear. I've got a bad feeling about this. I need water. Go ahead and take it if you want it. Go on. Help Ah oui, yourself. c'est vrai qu'il veut pas de ce qu'il a envie. Ok. Enfin, Mail from Seagull. Oh, please, no. I need bread. So the bread too. Very well. It's yours. ouais, on prend le pain. Par contre, on a trouvé. Il faudra juste qu'on trouve comment choper le bitonio. D'ailleurs, faut que je commence à penser logique des pognons parce que c'est quand même. Alors, mémo charbon. Guess what I have here? Another memo. Bingo! I need coal. What else? There goes the coal. Allez, charbon. Ok, et le dernier, le fil. Knock knock. You again? See you later. Right, leave me. Leave me alone. Here I am again. And this time, Just take everything you can find. I don't need anything at all anymore, except for a quiet moment to cry myself to sleep. Ah. Ok. Très bien. Alors maintenant on a tout ce qu'il faut, bah, on va donner au padré. Charbon. Attends. look, Dad. Heavens, boy. Did you pocket someone else's property again? Haven't we discussed your kleptomania problem in depth? You put that back right now, young man. Right now. Non, c'est ce que t'as demandé. Look, Dad. Heavens, boy. Did you pocket? Haven't we? You put that back right? They have enough water. Hands off the ornamental thing. Aw. Oh putain pour le resto. Look, Dad. Heaven. Did you? Haven't we? You put that back right? Alors,
Je vais regarder quelques petits indices. Je m'en cache pas, hein, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Alors. Alors, attends. Ah, il me faut l'urne. Hey! You said I can take everything. But those are my mother's ashes. Hey, I didn't make the rules. I just Oh, bent them putain. a little. J'avais zappé ce petit dialogue, faut que je fasse plus gaffe. Alors. Alors. Là, on remonte là-haut. Ok, If d'accord. I could stretch the pants leg, it would make a terrific catapult. But what should I... Obviously, I'll bear it in mind. If I could stretch the pants leg, it would make a terrific catapult. But what should I use to fasten it? Obviously, I'm still missing a component. I'll bear it in mind. Whatever I stick in, it'll just... A curse upon... I can always bury it, but we know where... I Hein? can always bury it once it starts, but we know where... C'est quoi ce petit bruit? Fil. Whatever I stick, it'll just... A curse... Et je voudrais l'enlever. Now, it's no longer the highest point on the island. If I could stretch the pants leg, it would make a terrific catapult. But what should I use to fasten it? Obviously, I'm still missing a component. I'll bear it in mind. Ok, il me manque un truc pour l'attacher. Un fil. If I could stretch... But I'll bear it in... Non, j'ai rien du tout. Whatever I stick in, it'll... That'll be the day when I clean the lint trap of my... That'll be the day when I clean the lint trap of my failure of a father with my bare hands. Alors, je vais quand même regarder un petit truc parce que. Alors. Ok. Donc le menu c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Ça c'est bon, j'ai fait. Par contre, c'est pour
Ça a l'air complexe. Oula, c'est chaud, hein. Alors, déjà, on va s'occuper des œufs. On a à peu près tout ce qu'il faut. Par contre, ça va être pour le volant que ça va être coton. D'ailleurs, je vous récupère. Voilà. Je vous récupère. Sachant qu'on est tout seul pour le moment. Enfin, moi, je suis pas tout seul. Alors, on va déjà faire la laboratoire. Alors, It may not be a water platypus, but it swims like one. ok. Ok. Et je fais l'appel là-dessus, du coup. I should be able to free it from the ice with that. Ah! Cold! Ok, on a un orticulin terrestre. Jusque là, tout va bien. Ensuite, on va... Donc, ça, on l'a, c'est bon. Oui, ça c'est le petit truc, ok. Donc il faut brûler l'œuf ici. Et là, il faut le faire manger par un poisson. Ok. Très bien. Alors déjà, on va s'occuper de... Alors, attends. Ah, l'œuf dans la cheminée, ok. According to the field guide, cool. That's just what. Oh crap. Et comment je fais pour le sortir, du coup, celui-là? Je regarde juste. Alors, c'est ici. Hein. Ok, c'est bon. Ah oui, c'est tout un schmilblick. Après, on devrait s'en sortir sans truc. Mais après, je suis pas dedans, j'ai l'impression. On est là pour avancer. Les énigmes, par contre, elles sont géniales, mais putain, faut trouver. Hein. C'est à s'arracher les cheveux. Du coup, déjà, le charbon là-dedans. Ok. Alors, du coup, la bougie d'ici. You should always keep an open flame in your overcoat. Très bien. Alors, du coup, il faut que je retourne au dock. Comme ça, on se TP, ça ira plus vite. Yeah! Burn, baby, burn! According to the field guide, cool. That's just what. Oh, darn it. The egg hopped into the pipe system completely by itself. I have to get it out of there somehow. Ok. D'accord. Alors, attends.
Tuyau 1. Ah, il faudrait le faire tourner ici, ok. Alors attends. C'est quoi ce... Ah, c'est peut-être le Bluetooth là qui a besoin de recharger peut-être. Faudrait que je pense à les charger tous les soirs. Excusez-moi YouTube. Alors, ça va en fait, c'est pas trop loin. Ok, il est là. Ouch! Hot, 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 hot! On en a deux. Alors, maintenant qu'on en a deux. Du coup, il faut que je chope celui des airs et celui de l'eau. Bon, par contre, il y en a un qu'il faut que j'aille chercher des absons et tout. Le pêcheur, il est là. Hein. I don't want that. That's really small bait. Nothing like my epic whale bait made from phosphorus. I already hooked that. I already hooked that. According to the feed, I bet it says. Ok. What was it I didn't want to do again with jars full of hooks? Oh yeah, stick my hand in. Ow! According to the I bet it says. Avec le fil. And they say I don't know anything about fishing. I've built a Faudrait peut-être un poisson. I already hooked. It should be a toolbox. Faudrait peut-être un Oh putain, attends. Le hameçon, c'est pas. Il y en a à voir avec ce que j'ai lu, mais là-dessus, là. Good idea. Now, I just have to fasten the end somewhere, and I'll have the perfect catapult. The Flagomat only reacts to human ashes. Huh, handy. The Flagomat only... handy. Ah bah là. Nothing Okay. happened. Du coup, c'est le volant. Hein. My pants catapult is almost finished. I just need to stretch it somehow. De l'étirer. Espèce de vieille pute dégarnie! Et je viens juste de voir. Et salut à vous les
les runners, c'est merci pour le follow. Zyrtox, bienvenue à vous tous. On est sur Chaos of Deponia. Ici tous les jeudis soirs. Tous les jeudis, on clique, comme le titre. Hein. Là, on est sur Deponia, Daily Entertainment, si je dis pas de bêtises. Allemand, on est sur deuxième opus. Voilà. Si tu as le moindre question, n'hésite pas. Alors. Et c'est arrivé quand ce message? Alors attendez, hop, attendez. Et voilà. Hein. Alors. Voilou. J'en étais où? J'en étais à là. Excusez-moi. Hop. Est-ce que c'est l'aspirateur qu'il nous faut? Almost finished. I just need to stretch it somehow. But that was somehow different. Ok. Du coup, maintenant qu'on a le catapulte, qu'est-ce qu'il nous faut pour retirer? Parce que là, j'ai... Il lui faut quoi du coup? My pants catapult is almost finished. I just need to stretch it somehow. Tu veux l'étirer encore plus? Ah! Mais... Est-ce que ce serait l'antenne? My pants catapult is all... I just... But... Non. Ce n'est pas l'antenne. My pants cat... I just... Je ne vois pas. Alors, ne bougez pas. Alors. Alors. C'est pour les ornithorynques qu'il me faut... Alors. Ça, on l'a fait, c'est bon. Ok, d'accord. Ah oui, ah, d'accord. D'accord. Bon, on galère un petit peu. Mais on trouve. Donc, on avait zappé pour le pêcheur. On va aller voir déjà le pêcheur, je pense. On va déjà finir avec le pêcheur. Parce qu'on a tout ce qu'il faut. Apparemment, dans notre inventaire, pour éclore les autres ornithorynques. Donc, il faut que je lui montre mon gros poisson. J'ai un poisson. Et pas montrer autre chose. Hein. A fine specimen, wouldn't you say? What the? Don't tell me you caught that. Sure looks like it. Holy haddock. Perhaps I misjudged you. Just how is that possible when you have so little fisherman's luck? What's your secret, buddy? I use a special kind of bait. Ha! And now he claims to have a... Wait a minute. Bait is important. And you must have caught that razorfish somehow. Could it be that you've really got a special bait? Are you calling me a liar? Not if you show me your bait. Huh. What's in it for me? Well, I could offer you a tiger fish. An ordinary tiger fish against my fantastic special bait? You must be a few worms short of a can. Forget it then. Forget it then, like, so totally. Ha!
See if I care. If you want a tigerfish at some point, bring me your special bait. If not, shoot. Ok. Donc les... The idea was he wants his peace and quiet. He can have it. Yoo-hoo again. Hey, fella, where's your... I was about to get it. Go. I'm on my... Fine. And now, shoot. I don't want that. That's really small bait. Nothing like my epic whale bait. What's that supposed to be? What do you think? My special bait, of course. Ah bah voilà. That really does look like genuine bait. All right, maybe you do know how to fish. You can take a tigerfish. Ha! Got it! Congratulations, Mr. Fisherman. Now give me the bait. Huh. I don't know. It's a pretty tiny fish and really big bait. All right. Anything to shut you up. Ok. Et maintenant... According to the field guide, water platypuses hatch their young in the mouths of living zebrafish. Huh, I can always wrap it up once it starts to smell worse than the rest of my stuff. Probably worth a try. Nothing happening. Ok. Y a pas un truc... Ah, attends. Il y a un truc pour le peindre. Maintenant que j'y pense, la peinture qu'on a vue au tout début, si on le fait passer pour un poisson tigre... Voila! A zebrafish! According to the field guide, water platypuses hatch their young in the mouths of living zebrafish. Now, I just have to bring it back to life somehow. Du coup, il faudrait un coup de jus ou de l'eau à l'aquarium du Padré. Soit un coup de jus, soit l'aquarium du papa. On va aller direct à Bellevue. Hein. Alors. Too late. It's already dead. Comment on fait pour ressusciter un coup de jus hein? On va voir le professeur s'il n'a pas un coup de jus, mais... Alors je vais quand même regarder vite fait. Alors. En 19. Ah, ça fait passer à 1 heure. Alors, on va pas tarder à faire une pause VOD et faire la dernière heure. Alors voilà. Réfléchissons.
Réfléchissons, réfléchissons. Alors. Ouais, ça c'est bon. Ok, il y a bien un petit truc comme ça, d'accord. Du coup, ouais, je vais peut-être reprendre cacher les renards, ça. Ok. Alors, Twitch, Twitch. Twitch en mode Twitch. Alors, du coup, j'en étais à ici. Donc, c'est les électrodes. Donc, en gros, les électrodes. Of course. Ha! I could restore the poor fish to life with a couple of targeted electric shocks. All those hours under Dr. Gizmo's defibrillator are C'est finally bien qu'il y avait paying un off. truc à faire dans le labo. Rufus, what are you doing out there? Stop that right now. The generator is beginning to overload. The energy flow is off the scale. Space is already beginning to bend. Just a second. Come on, Fishbert. Live! Live! I did it! It's alive! Rufus, damn it! Yeah, okay. Whatever that was. It was extremely cool. But now I should make Ah oui, sure that the fish il gets doit into faire un some truc water. pas mal, le Otherwise, it professeur. won't enjoy its existence as a zombie. Alors, du coup, faut surveiller un Hey, peu le. what's that? Ah. Uh-oh. It doesn't look like... But now I should make sure that the fish... Hang on, Frankenfish. Cute. But I should hurry. I have to take him... Ok, maintenant je vais utiliser la carte comme ça, on y va direct. Hey, what's that? Uh-oh. But now I... Ok, Hang on, Frankenfish. But I should hurry. I have to take... ok, et maintenant. Non. Look, Dad. Heavens, boy. Have you been... Haven't we... You put that right? Le vocal. Rufus, what are you doing? Don't try to stop me. I have to save the life of a fish. It was a brief but fulfilling existence. You worthless idiot! Remove that monster from my aquarium immediately. Come to Papa. On a les trois. Donc maintenant, il faut trouver l'élastique pour le volant. Et le volant. Le volant. Alors. C'est le fromet. Mais c'est quoi le fromet? C'est quoi le fromet? On n'a pas de fromet.
Non, apparemment, on l'a pas. Alors, sélectionnez le genre, combinez l'hameçon au fil et utilisez le tout sur le mât. Sélectionnez le premier. Ok. Ça va être que ici du coup. Hein. Manche. My pants catapult. I just need to. Et le premier, on l'a où? Hmm. Alors, attendez. Je vais faire juste un truc à la con. Alors. Alors. Oui, utiliser le fromé, mais le fromé, on le chope où? Alors, on va faire un tour complet du bâtiment. Sinon, ça va prendre 2 heures. On va faire une pause ici aussi de VOD avant. Donc YouTube, si ça t'a plu, me voir réfléchir à moitié à lire les solutions, tu m'appelles. Mais le jeu, il est super cool. Par contre, c'est juste les énigmes là. Après, quand on commence à avoir l'idée ou la base, c'est vrai que je me disperse énormément. Il y a pas mal d'idées que j'avais pas besoin de regarder, je les avais déjà pensées. Le jeu est bien foutu. Dans tous les cas, on va le finir. Donc, voilà. Donc, dans tous les cas, YouTube, si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, la petite cloche, petit quanti, et puis on rejoint nous sur Twitch, le lien dans la description. Voilà. Bisous.